बाबा बाबा तमे गोटे কথা কইবি আকো तमे सबूत तो आनला तमर पक्का पेना भूल गला ও ভক্তি চাইবে তো জান করে আস এ বাবু মা ফুচকা দে ও এই লোক ভুরকুটি করছে এতে নিয়ে আপেদা করে বাহার কে আনা কি হরে এ জটিয়া নাই কর তুই পালা চুপ কর নইলে চল বাহার করতে বিদায় নাই কর জটিয়া নাই কর বাবা রে বাবা সবसे ফুলমতি के ठीक कर देसे बड़ा लागसी काय काय चाय लागती बाबा 32 টা লেম্বু চিনি আধা কিলো আর পানি নে করে আ যা बाबा हे लेमु माने काय करबा তুই জলদি যাই করি আন কে দিমাগ না চাটা তুই बाबा हमार फूलमती के ठीक कर दिया ग्रुप वाला व्यायाम आया के डाई गला छी तो का नाट लागला छै जत्ता धरला छै बाबा हे तमर लेमु पानी पानी गोली करते जते लोग आइला छै सब लोग के धरो बाबा पानी पीबा के जास ले चिसिल के बीबीस की तो कर देबी धर ने तोर मन शांति लावेल तू जाबे নাই যাই মই নাই যাই যাবে ओम क्लीं क्लीं चामुंडा बिचे फुलमती बागड़े जोन दत्ता डोमा আছে हो जिबार আছে काय रे गुनिया पूर्ण मंत्र मार बिचिस মই আজি কালি ভূত আয় ওট নুয়া मंत्र ওট মার चुप कर तो केपर मंत्र दरकार तो थे सांग बिचे करापटिया भूत तुई नाय मान बिचिस रे तो कहते कि फसी गली चापुरिया गुनिया मुई रे ओम स्वाहा लाखेटा भूत के कुदाली से तुई नाय मान बिचिस रे तो नाकायटा कोई देश तुई लाजे है बिचिस रे स्वाहा ओम स्वाहा মই কিরিকাচি আনে কইলি আছে কেনতা বুঝুস নাই রে ইতাকে হয় তাকে ধরি মচাইবি খলি বলি রে তুই নাচবি বলবি আস ময়ূরী বজা গীত রে গীত রে গীত রে बाबा तमे केनता केनता मंत्र मारवा चाह তুই চুপ কর আজিকালি যত্তা ডোমা মনকে হেমতি যেটা পছন্দ আয় এ গুনিয়া তুই আগে আমার মনের কথা জানবিছিস দেখিনিকা ঠিক আছে সাং জটিয়া আমার মিউজিক খিনিক স্টার্ট কর তুই লোক মিউজিক নাচ ঠিক আছে ছিনিক থেব আইয়া আইবা ঠিক আছে তুমি কেনতা গ্রুপ পয়সা গোটে করি গ্রুপ নি বানর आज्ञा देखु तो आज्ञा मोर कन्या के देवता धरला से रुको जरा सबर करो।
ঘরে চাল দে খেলা এবার খেলি কানি কলা গড়রা কুকুরা পড়ুয়া বলছে হো আয়না মিছ কথা কই বিচিস হসা কাজি মিছা মই তো কই রেলি घेनबा का तो बाबा पैसा पतर नहीं आए पैसा नहीं कि पत्थर नहीं मोर गंधाइल गरिया नहीं ए फूलमती केनता करबी जे बाबा मिसा छार मारी कर पলাই गला মুই ঠকতে রেলি রে কেলা